Page 1 of 8. हेलो गाइस, ब्लाइंड टेक फीमेल चैनल के अंदर मैं दिव्यांशी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली ऑल एडमिन क्या यूट्यूब टीम को। और एक्चुअली क्या ग्रुप में जाती रहती हूँ ना कभी, तो इसलिए थोड़ा याद आ जाता है। तो सभी को हैप्पी होली। और आज का दिन आप खुशी से रहिए और सभी खुशी से मनाइए होली। तो वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है 25 तारीख को, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, वो कैंसिल करूँगी, वो 26 को आएगी आपके पास। क्योंकि मैंने उस समय आपको होली की शुभकामनाएं नहीं दी थी, इसलिए मैंने वापस वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्ले स्टोर को लेकर। प्ले स्टोर में जैसे कि अपनी बिगर परमिशन के बच्चे जो है अपना फ़ोन कभी एक बार बच्चों को भी देना पड़ सकता है, और बच्चे अपना फ़ोन जो है यूज़ करते हैं, तो प्ले स्टोर से वो क्या होता है कि अनशंट एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेते हैं और अपना फ़ोन जो है भर जाता है, हैंग होने लगता है, हीट होने लगता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, तो मैं सिंपली आपको वो फ़ीचर बताऊंगी कि प्ले स्टोर पे वो कौन सा फ़ीचर अवेलेबल है जिससे आप मतलब बच सकते हैं। तो चलते हैं सिंपली प्ले स्टोर के अंदर। It's YouTube. Set. Meet. Chrome. Play Store. Play Store. Book. Offers. Apps. Game. Cat. Children. Top. For you selected. Signed in as push for read office साइन अप पे married at क्लिक करेंगे। 9050s. Google account. Manage apps and device. Notification. Payments and Play Protect. Play Pass. Play Points. Settings. Help and Settings. सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। Play Store. General Network Preferences. Authentication Fingerprint. Family Parental Control. Parent Guide. Click to expand the family settings section. फैमिली पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है, इसके अंदर चलेंगे। Click to collapse. Sign up for family life. Parental controls off. Parent guide. Parental controls off. ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल ऑफ, यहाँ पे आपको ऑन करना है। Parent guide. Parental controls off. Parental control. Navigate up. Help button. Parental control. Set content restrictions on. Set a restriction for apps and games allow all. Films allow all. Apps and set content restrictions unavailable. Parental controls off switch. Group type in text box. यहाँ पे आपसे पिन मांगेगा, पिन देना है आपको। Okay. Create content pin. You'll use this pin to type in text box. Editing. 9. Delete. Deleted. OK button unavailable. Create content pin. You'll use this pin. Type in text box. Editing. 9. 8. 8. 7. 5. 4. 2. 1. 2. 2. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 0. Create content pin. You'll use this pin. Text box. Cancel button. Text box. Editing. कंफर्म करेंगे। Enter. Confirm pin. OK button. Confirm your select. Type pin text box. 0. Enter. 0. Delete. Delete. 9. 8. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 5. 6. 8. 8. 9. 0. Enter. Confirm pin. Confirm your text box. Cancel button. OK button. Text box. Edit. Confirm your text box. Confirm your selected pin. Text box. Editing. OK button. Save password to Google. Save password to Google. Continue. ठीक है, आप सेव पासपोर्ट इसको गूगल में सेव कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक Parental करूँगी। controls. Autofill with add username for group. Username text. Username required 9820. Show password. Cancel button. Save button unavailable. Cancel. Show password unchecked button. Checked. Cancel button. Save button unavailable. Cancel. Show password unchecked. Username required. Username text box. यूज़र नेम लिखना है यहाँ पे। मैं यूज़र नेम अपना लिख लेती हूँ। ये सभी के नहीं मांगता है, लेकिन मेरे मांग रहा है तो मैं लिख लेती हूँ। किसी किसी फ़ोन में मांगता है। दिव्यांशी। I did not understand your हाँ, message. दिव्यांशी। Dianchi. Username. Show pass. Cancel button. Save button. Parental controls. ओके, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। Navigate. Parental help button. Parental controls on switch. Set content restrictions. Set a restriction for each type of content. Apps and games allow all, including unrated. एप्स और गेम्स, इसके ऊपर जाना है।
Navig. Parental. Allow up to. Rated for 3 plus. Rated for 7 plus. Rated for 12 plus. Rated. Allow up to. Rated for 3 plus. Most restrictive. ये 3 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं यहाँ से इसको परमिशन दे सकते हैं। 3 साल से जो बच्चे ऊपर होते हैं वो आपके गेम को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या फिर ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। Rated for 7 plus. ये 7 से ऊपर, Rated for 12 plus. ये 12 से ऊपर, Rated for 16 plus. ये 16 से ऊपर, Rated for 18 plus. ये 18 से ऊपर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। ये सिंपल लास्ट ऑप्शन है। Allow all. Include. Rated for 18 plus. Apps and games. App. Parental. Understood button. Apps and games. Understood button. एंड स्टार्ट, ठीक है, इस पर क्लिक Parental करेंगे। control. Navigate. Parental. Allow up to. Rated for 3. Rated for 7. Rated for 12 plus. Rated for 18 plus. Allow all. Including rated for 18 plus selected. ठीक है, Allow all. Save button. सेव करना है यहाँ पे आपको। Parental control. Help button. Parental set content. Set a restriction for it. Apps and games. Rate. Films. Allow all. Including unrated. ये ऐसे फिल्म का ऑप्शन भी आता है यहाँ पे। फिल्म में भी आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी जो है सिंपली मैं इस पे भी क्लिक करूँगी और आपको बता देती हूँ। You most restrictive. UA. You most restrictive. यू मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। Parental understood button. Films. Understood button. Parental controls. एंड स्टार्ट, ठीक है। Navigate. Allow up to. You most UA. A. S. Allow all. Save button. Allow S. A. UA. UAAS, ये पता नहीं, Allow all. Save button. यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इनको किसी को छेड़ना नहीं है। लास्ट में सेव ऑप्शन आता है, सेव कर दो। Parental help button. Parental set content restrictions. Set a restriction. Apps and games rated for films. You. Navigate up button. ठीक है, बैक Play आएंगे। Store. Color your world with button. Color your world with savings this holy day. Splash into holy spotlight. चलो इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। Color your world. Get ready. 50. Imagine a world. Truecaller. Install. Truecaller. Call. Install. Google Play Store. App size. Now. When Wi-Fi is available on OK button. Now. Over any network. Data charges may apply. Check rated. When OK button. Play Store. 50%. Imagine a world. 50% off on premium. Get ready to splash. Imagine a world. Progress. 11%. Cancel. Progress bar. 17%. 21%. 26%. इसमें क्या होता है कि चलो मैं तो मेरी एज तो ज़्यादा है, तो मुझे 24-25 के समथिंग है, तो मेरा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी आपका जो डाउनलोड करेगा बच्चा हो, तो वो 18 से ऊपर हो, 75%. तो मतलब वो डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अपना फिंगरप्रिंट मांगते हैं। फिंगरप्रिंट मांगने के बाद में जो उसको अपना फिंगर देना होगा, 97%. उसे ये पता चलता है कि 100%. जो है वो इस एप्लीकेशन को छोटा बच्चा डाउनलोड कर रहा है या फिर जो है बड़े। ओके, Progress bar. Cancel unavailable. Up to 25% off on gold. Cancel. Progress bar. Spotify. Install. 50%. Install. Spotify. Install. 50%. Calling all the Pixar AI for calling 50. Install. Spotify. Ready to upgrade your 4 months of premium for install. 4 months of premium. Ready to upgrade 4 months. Starmaker. Single up to progress bar. Installing. Imagine a world where your phone only rings for calls you installing. Progress bar. Cancel unavailable. Progress installing. Imagine 50%. Get ready to splash into the color your world with saving. Share. Get ready to splash into color your share. Search Google. Navigate up. Search share. Get ready. 50. Imagine a world. Installing. Single log out and up to 20. Open. Truecaller. Call. Imagine a world where your phone up to 25. Single log out. Starmaker. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको Imagine a world where you're up to 25. Single log up to open. ओपन कर लिया। Truecaller. Image. Welcome to pick your language. हिंदी बटन। Back button. तो यहाँ Play पे Store. मेरे में ये सिंपली Home button. ओपन हो गया। Face लेकिन next to Pro. किसी And किसी one के फ़ोनों में notification. ये वर्क नहीं करता, लेकिन काफ़ी फ़ोनों में जो है वर्क करता है। तो मुझे लगता है मेरे फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हाँ, मुझे ये लगता है मेरे फ़ोन में ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आपके फ़ोन में वर्क करेगा, लेकिन किसी किसी फ़ोनों में वर्क नहीं करेगा। आप फिर कमेंट में मुझे बोलेंगे कि यार हमारे फ़ोन में दीदी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कोई फ़ोनों में वर्क नहीं करेगा।
और किसी किसी फ़ोन में जो है वर्क करेगा। तो फिर भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे मेरे फ़ोन में अगर इसने वर्क नहीं किया है तो मतलब 18 से ऊपर 18 से ऊपर जो है इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अपन इसको YouTube. Pass to the setting. Meet. Chrome. Play Store. Play Store. Search. Navigate up. Color. Warm up. Color your world. Books. Off. App. Games. Category. Children. Top charts. For using. Signed in as push per read. एक बार अपन वापस एज सेलेक्ट करके देखते हैं। Change profile. Google. Manage apps and device. Payment. Play. Library. Play point. Setting. Help and fix settings. Authentic. Family parental control. Parent guide. Click to expand. Sign up for parental control. Parent guide. About play. Navigate up. About parent guide. Parental controls on. Parent guide. About place. Navigate up. Setting. More options button. Help. Navigate up button. Return to more options button. Help protect your Google Play account. Add your recovery period. Close button. Navigate. Help. Return to help. Navigate up. Check network ref. Authentic. Family parental control. Parent guide. Click. About. Navigate up. About place. Family parental control. Parent guide. Sign parental control. Parent guide. About Play Store. Build version. Parent parental sign up for family library. Family parental control. Parent guide. Click to collapse the family set. About Play Store. Build navigate. About family authentication fingerprint. Purchase authentication. Click to it. Family parental control. Parent guide. Sign up for family. Family parental control. Parent guide. Click to collapse the family settings section. Click to it. About Play Store. Build version. Family authentic network preferences. Data use. General account preferences. Settings. Navigate up. Network preferences. Data usage for downloads. Auto updates. Authentication fingerprint. Purchase authentication. Click to expand the authentication settings section. Family parental control. Parent guide. Click to expand the family settings section. Click to sign up for family library. Parental controls on. Parental controls. ठीक है, पेरेंट कंट्रोल इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। Navigate up. Parental help button. Parental controls on switch. Set content restrictions. Set a restriction for each type of content. Apps and games rated for 18 plus. Films you. Apps and games rated. Google Play एप्स और Store. गेम 1, 2, 4, वापस यहाँ पे 5, पिन 6, 7, डालेंगे। 8, 9, 0. Delete. 9, 9, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Delete. 0. Next. Enter content. OK button. Parental allowed. Rated for 3 plus. Rated for 7 plus. इसके ऊपर क्लिक करते हैं 7+ वाले पे। Apps and game. App parental control. Understood. Apps and games. Understood button. Parental controls restrict purchases. Understood button. Parental allow up to. Rated for 3 plus most. Rated for 7 plus selected. Rated for 12. Rate. Allow. Save. Navigate up. Save button. सेव किया। Parental control. Settings saved. Navigate up. Film view. Navigate up button. Play Store. Color your world button. Button. Suggested for you. About this app. Angel. Pro stock. Upstock. Stock. Trading. Stock. 5 Pisa. Guru Trade 7. True Balance. Funny UPI. True Balance. Personal loan app. Finance loan star rating. इसको इंस्टॉल 4 point. करते True हैं। Balance. True Balance. Average rating 20. Content rate. Downloaded. Install. Download True Balance. App size. Now. Over when Wi-Fi is now. Over any network. When OK. Download True Balance. OK button. Play Store. Progress bar. True Balance Progress True Balance Personal Loan app 1% verified by Play Protect. 15%. 26%. True Balance Personal Loan app 35% verified by more options. True Balance Personal Loan app 59% verified by more options. तो जैसे कि ये इंस्टॉल तो होगा लेकिन जो है बाद में ये रुक जाता है, ये बात है। तो मेरे फ़ोन में शायद वर्क नहीं कर रहा है इसलिए इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो आपके फ़ोनों में 100% वर्क करेगा, किसी किसी फ़ोन में नहीं करता है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखेंगे कि हमारे फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं पहले बता दे रही हूँ किसी किसी फ़ोन में वर्क नहीं करेगा और किसी किसी फ़ोन में वर्क करेगा। तो आपको सिंपली यूज़ करना है। True Balance installing. Verified by Play install. True Balance Personal Loan app installing. Verified by Play Protect. तो आप बाद में बोलोगे कि दीदी मेरे फ़ोन में जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरे चैनल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ख़राब कमेंट आता है। तो लेकिन फिर भी आपको यूज़ करके देखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यूज़ ना करो, यूज़ करके दो।
True देखो Balance. Progress. True Balance. More options. True Balance personal loan app installing verify iPlay Protect. True Balance. Uninstall. Open. Uninstall. ठीक है, ये मेरा मतलब हो गया इंस्टॉल, तो मेरे में ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपके में Cancel. कर सकता Uninstall. है। ओके, Play अब इसको Store. ट्राई ज़रूर कीजिएगा। Home button. तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए होली आज पूरे दिन एंजॉय कीजिए YouTube. और Faster अपने परिवार notifications. वालों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और होली मनाइए अच्छे से। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और गुलाल ज़रूर खेलिएगा, क्योंकि गुलाल जो है काफ़ी खेलते हैं लोग, तो गुलाल खेलिएगा, लेकिन चेहरे का ध्यान रखिएगा, चेहरे पे ना लग जाए। तो चेहरे से मत खेलिएगा यार, प्लीज़ किसी के चेहरे पे मत लगाइएगा, चेहरे पे लग जाती है तो फिर काफ़ी चेहरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो चेहरे पे ना लगाइए और अच्छे से खेलिए। कपड़ों पे पक्का रंग ना लगाइए, गुलाल से होली खेलिए, ज़्यादा पक्के रंग से नहीं खेलना है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पूरे दिन आज इंजॉय कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Lock screen. Screen locked. 7:44. Stop. Tools. Stop. The locked screen. Passcode 3. 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6.